बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम साहबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि जेब में या पर्स में पैसा नहीं टिकता, पैसा कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता। तो आज का ये अमल ऐसे ही लोगों के लिए है। बस लहसुन का एक टुकड़ा आपने अपने पर्स में रख लेना है, जिस तरीके से आपको बताया जाएगा, और इसकी बरकत से आपके साथ जो मामला होगा उसको आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। पैसा जो पहले टिकता नहीं था अब आपके बटवे में रहेगा और खत्म नहीं होगा। जिंदगी में आसानियां पैदा हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, बहुत ही लाजवाब और नायाब वजीफा है जिसको लहसुन पर करना है। याद रहे कि यह वजीफा आपको पहली बार नहीं बता रहा, बल्कि काफी अरसा पहले भी बता चुका हूं, और आज अपनी एक बहन की गुजारिश पर दोबारा शेयर कर रहा हूं। इस वजीफे से जिंदगी के हालात कैसे बदलते हैं यह आपको उस बहन की जुबानी बताऊंगा जिसने अपनी कारगुजारी इंडिया से हमारे साथ शेयर की है। कारगुजारी बताने के बाद आपको वजीफे का मुकम्मल और तफसीली तरीका भी बताऊंगा, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखना है। प्यारे भाई और मेरी बहनों, चलिए बिला ताखिर आपको अपनी उस बहन की कारगुजारी सुनाता हूं, फिर आपको वजीफे का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। इंडिया से हमारी इस बहन का मैसेज मुलाहिजा फरमाइए, जो अपने मैसेज में यूं मुखातिब होती हैं। इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे, अल्लाह पाक आपके साथ जुड़े हुए हर फर्द के दुख दर्द को दूर करे। मेरा आपके साथ ताल्लुक 3 साल पुराना है। 3 सालों से मैं सोशल मीडिया पर आपके चैनल इस्लामिक टीचर से हर वक्त जुड़ी हुई हूँ। आपके चैनल की हर वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को शेयर भी करती हूँ, और मेरा ताल्लुक आपके पड़ोसी मुल्क की रियासत गुजरात के शहर अमरेली से है। इस्लामिक टीचर, मैं आपकी बताई गई हर बात से भरपूर फायदा उठाती हूँ। मुझे आपके बताए हुए वज़ाइफ से अनगिनत फवायद हासिल हुए हैं। इस्लामिक टीचर, वैसे तो बहुत ज़्यादा वज़ाइफ हैं जिनसे मुझे बहुत फ़ायदा हासिल हुआ, मगर साल 2020 में जिस वजीफे से मेरी ज़िंदगी ही बदल गई थी वो वजीफ़ा आप ही का बताया हुआ है, जिसमें आपने बताया था कि मुसलसल 7 दिन सूरज गुरूब होने के बाद एक लहसुन के टुकड़े पर 3 मरतबा सूरह कौसर और 3 मरतबा अल्लाह के 2 नाम या काबिजू या बासितू पढ़कर इस लहसुन पर फूंक मार दें और फिर इस लहसुन को अपने बटवे में रख दें। यकीन जानिए हमने इस अमल को किया, अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल की वजह से हमारी ज़िंदगी ही बदल गई। इस्लामिक टीचर, इस वजीफे को करने से मुझे इतना फ़ायदा हासिल हुआ कि इसके पढ़ने से मेरी ज़िंदगी में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियाँ आई हैं। नमाजों में बेकायदगी थी, अब वो बाकायदा एहतमाम से पढ़ने लगी हूँ। इसके अलावा ज़िक्र अज़कार और सूरह बाक़िया, सूरह मुज़म्मिल, सूरह यासीन हर रोज़ पढ़ती हूँ। वज़ाइफ भी जहाँ तक अल्लाह पाक तौफीक देते हैं करती हूँ। सदका और खैरात भी करती हूँ। इस्लामिक टीचर, मैं खुद को गायबाना तौर पर आपका मुरीद तसव्वुर करती हूँ और आपके लिए बहुत अकीदत महसूस करती हूँ। इस्लामिक टीचर, आपके दर्स में बताया गया एक एक लफ्ज़ दिल पर असर करता है। अब आती हूँ मैं अपनी ज़िंदगी की तरफ। आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरी कारगुजारी अपने दर्स में लाजमी बयान कीजिएगा। बचपन में वालिदा का इंतकाल हो गया था, छोटे बहन भाई थे। इसी तरह वक्त गुजरता गया और मैंने BA कर लिया, फिर शादी हो गई। जिंदगी में कुछ गुनाह सरजद भी हो गए, जिनके लिए अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से माफ़ी की तलबगार हूँ। शादी के बाद जिंदगी में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा, घर वालों की तरफ से, शौहर की तरफ से, और मुआशी मसाइल का शिकार भी हो गए। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने अपनी रहमत से यानी बेटी से नवाजा, और साथ में ही मैंने बड़ी मुश्किल से MA कर लिया। 2 साल बाद अल्लाह ने बेटा भी दिया, मगर जिंदगी के मसाइल बरकरार रहे, जिनसे तंग आकर मैंने प्राइवेट स्कूल में टीचिंग शुरू कर दी, जिससे मैं अपना और अपने बच्चों का खर्चा करने लगी। जॉइंट फैमिली थी तो मैं अपनी तनख्वाह से अपने बच्चों का खर्चा ही पूरा कर पाती थी। 2-3 साल नौकरी के साथ शौहर भी कमाते थे, मगर वो माँ बाप को देते और बाकी अपने पास रख भी लेते। कभी कभार मुझे भी कुछ दे देते। इसी तरह वक्त गुजरता गया। साल 2020 में हमारे मुल्क में कोरोना आ गया, जिसकी वजह से मेरी नौकरी भी खत्म हो गई। मैं उस वक्त बहुत परेशान रहने लगी थी। बच्चों की भूख मुझे सोने और एक निवाला भी मुंह से नीचे ना होने देती। इस्लामिक टीचर, उन्हीं दिनों मैंने आपका दर्स सुना और फिर जो अमल आपने बताया वो वजीफा शुरू किया।
مجھے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری ملی، گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے اور الحمدللہ بہت اچھی سیلری اور باعزت روزگار ملا۔ ایک چھوٹے سے وظیفے نے ہمارے فاقے ختم کر دیے۔ اللہ نے مجھے اس وظیفے کی مدد سے 1 سال کے اندر ایک خوبصورت گھر اور گاڑی بھی دی، اور پھر میں نے اپنے شوہر کو بھی بہت اچھا کاروبار شروع کروا دیا الحمدللہ، جو بہت اچھا چل رہا ہے۔ اسلامک ٹیچر میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر یہ وظیفہ نہ کرتی تو پھر میری زندگی میں تبدیلی نہ آتی۔ میں نے اس کو ہر ممکن طریقے سے آگے پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی نسلوں کو سلامتی، خیر اور بھلائی عطا فرمائے، اور آپ کا درس سننے والے تمام امت مسلمہ کو بھی خیر، بھلائی اور عافیت عطا فرمائے۔ اسلامک ٹیچر، آپ یقین جانیے آپ کے بتائے ہوئے اور بھی بہت سے وظائف ہیں جن سے میری زندگی میں بہت تبدیلی آئی، ان کی کارگزاری بھی آپ کو جلد بھیجوں گی، اور آپ کو یہ جان کر اور بھی زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ نے 2 سال قبل نظر بد ختم کرنے کا ایک وظیفہ بتایا تھا۔ اس وظیفے سے ہمارے محلے میں ایک ہندو فیملی نے اس وظیفے کو کیا، ان کو اس وظیفے سے اتنا فائدہ ہوا کہ پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا الحمدللہ۔ میں ان کو نماز اور قرآن مجید سکھا رہی ہوں، جلد آپ کو ان کی مکمل کارگزاری بھیجوں گی۔ اللہ نے کس طرح ان کی زندگی بدلی سن کر آپ کا اور آپ کا چینل دیکھنے والوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ کی بہن ام ثناء اللہ، انڈیا۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس عمل میں کیسی طاقت ہے جو آپ کے حالات کو تبدیل کر سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ اس کو یقین کے ساتھ کیا جائے۔ اس کا مکمل طریقہ توجہ کے ساتھ سن لیں۔ آپ نے یہ عمل رات میں کرنا ہے، سورج غروب ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ایک ٹکڑا لہسن کا آپ نے لینا ہے اور باوضو حالت میں اس پر یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی مختصر ترین سورت ہے۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ 2 صفاتی نام بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے ہیں، یا قابضو یا باسطو، یا قابضو یا باسطو، یا قابضو یا باسطو۔ اور اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے لہسن کے ٹکڑے پر پھونک دینا ہے، اور یہ لہسن کا ٹکڑا آپ نے اپنے بٹوے میں اپنے پرس میں رکھ دینا ہے۔ خواتین بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں اور مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ عمل آپ نے روزانہ سورج غروب ہونے کے بعد اسی لہسن پر کرنا ہوگا۔ لہسن پرانا ہو جائے تو اس کو نکال کر مٹی میں دبا دیں اور نیا لہسن پرس میں رکھ دیں، اور اس پر یہ عمل روزانہ کریں۔ انشاءاللہ پیسے میں برکت ہوگی اور پیسہ آنے کے لیے راہیں کھلیں گی۔ کیسے، یہ آپ نے ملاحظہ کر ہی لیا۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ پیارے بھائیوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔